الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इदरीस उमर व्लॉग और मैं हूं इदरीस रहमान। आज है दिन मंगल और तारीख़ है 14 फरवरी 2023। वैसे तो 14 फरवरी की मुनासबत बड़ी मशहूर है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन मेरा आज का दिन वैलेंटाइन के हवाले से आपसे कोई बात करने का इरादा, क्योंकि ये मेरी नज़र में इस दिन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जी। वैसे भी जो यूरोप के बनाए हुए दिन हैं उनको मानने के लिए मैं इसलिए तैयार नहीं हूँ कि देखें जी, माँ बाप का दिन, माँ का दिन, उस्ताद का दिन, तो क्या मतलब। जहाँ हम जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ माँ बाप को प्यार की मोहब्बत से देखने पे जन्नत मिलना शुरू हो जाती है, तो वहाँ माँ बाप के लिए भी दिन होता है। इस तरह उस्ताद जिसका एक बड़ा मर्तबा है, बड़ी अहमियत है, तो क्या उसका भी क्या उसके इज़्ज़त एहतराम के लिए भी कोई एक दिन मुकर्रर होता है। तो मैं तो छोड़े इसको कि क्या कहने इस बात पे। मैंने वैसे आपको बताने के लिए बताया था कि आज 14 फरवरी है और मैं आज के दिन ये व्लॉग पे बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से वो रोज़ सोचते हैं जी कुछ और मौज़ूआत पे भी बात कर लें। पाकिस्तान में और भी मौज़ूआत हैं, और भी चीज़ें हैं, और भी मसले हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पाकिस्तानी सियासत के अंदर ख़त्म होने की चीज़ें नाम नहीं लेती। अब पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तहलील है, और तहलीलों में भी काफ़ी सारे दिन हो गए हैं। आइनी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि जी 90 दिन के अंदर वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। तो ऐसे ही एक साहब जो हैं ग़ालिबन पीटीआई थी, ये पीटीआई से कुछ साहब थे, वो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, और लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब फ़ैसला निकाल के दे दिया जी कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। अब जब से ये फ़ैसला आया है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही है, और अभी तक उन कंसल्टेशनों से, जब तक मैंने ये व्लॉग अब तैयार कर रहा हूँ, तो कुछ अभी तक उस पे ऊपर नहीं हुआ। आज गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन कमीशन की मतलब मुलाकात होनी थी, उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन का एक वफ़द जो था उसने गवर्नर पंजाब से मुलाकात करनी थी, तो स्टिल अभी उस पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है। मतलब वो कोई गॉसिप्स हैं कि जी फिर कोई इल्तवा का बहाना ढूँढा जा रहा है, लेकिन ऑफ़िशियली कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। अच्छा, गवर्नर केपी के पिछले दिनों वैसे मुँह से कहीं बैठ गए, वो कह भी अब बंदा कह देता है, वो जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो फिर मैं कहूँगा कि इलेक्शन कब कराने हैं। तो पिछले दिनों उमर मकसूद भी लाहौर में आए हुए थे, वहाँ लिटरेरी फेस्टिवल था, तो वो वहाँ भी कहीं वो उन्होंने कह बैठे कि जी इलेक्शन कब होंगे इसका पता किसी को नहीं है, खुदा को नहीं है, लेकिन है पाकिस्तान में कोई एक है, बंदा है, एक इदारा है, उसको पता है इलेक्शन कब होने हैं। तो अभी ये इलेक्शन का मसला फँसा हुआ है, और ऊपर से एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो शुरू हुआ है। पता नहीं अब ये इसकी इंतहा कहाँ जाएगी कि कौन-कौन इसकी लपेट में आएगा, किस-किस के कपड़े उतरेंगे। ओहो! कपड़े उतरने से याद आया जी, बड़ी ख़तरनाक बात मैंने कह दी। आजकल तो कपड़े तो उसके उतरते हैं जो कोई ख़िलाफ़ में बात करता है। मैं कतई ख़िलाफ़ में बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ जनाब कि अब जो मंज़रनामा शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा के लिए कोई बात कहते हैं, और फिर जनरल बाजवा जो है, क्योंकि उन पे ऑफ़िशियली पाबंदी है कि वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी या इस तरह की उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, तो वो मतलब अपने कोई तर्जुमान ढूँढते हैं। कभी जावेद चौधरी का सहारा लेते हैं, कभी मंसूर अली खान का सहारा लेते हैं, और कभी-कभी अब वो अब उन्होंने आफ्ताब इकबाल को भी यूज़ किया है, और वो बातें करते हैं। फिर आफ्ताब इकबाल ने तो व्लॉग किया था, जावेद चौधरी कॉलम छापते हैं, मंसूर अली खान भी अपना व्लॉग करते हैं। तो उससे एक फिर नई कंट्रोवर्सी निकल आती है। जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा, वो ज़ाहिर अब कॉलम लिखा गया, वो छप गया, वो एक एविडेंस भी बन गई। अब जावेद चौधरी साहब रावी हैं कि जी उन्हें जनरल बाजवा साहब ने कहा है, तो अब जावेद चौधरी साहब भी विटनेस बन गए। फिर कहीं ये भी बात सुनने में आई कि जनरल बाजवा ने उसकी तरदीद कर दी कि जी जावेद चौधरी ने जो कहा है वो उससे मतलब वो उन्होंने नहीं कहा। अब जवाबन इमरान खान साहब भी इस मौज़ू पे बहुत कुछ कह बैठते हैं। अब पता नहीं ये कपड़े उतारते-उतारते कहाँ आएँगे। ये बहरहाल जो बातें हो रही हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं। देखें, एक भरम होता था, एक मामलात होते थे। अनफॉर्चुनेटली या चूनेटली, खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि हमारी हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट के साथ यूँ हैं। तो अब खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कपड़े उधेड़ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है खान साहब के कपड़े उधेड़ रही है।
تو یہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس کے آنے والے دنوں میں آنے والے سیاسی حالات پہ اور پاکستان کے حالات پر ان کے بڑے دور اثر ہونے ہیں۔ مطلب بہت سارے معاملات ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، یا حکومت کہیں یا سیاسی جماعتیں کہیں یا سیاسی رہنما کہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آئے گا اس کا نتیجہ بڑے دور تک جائے گا۔ اب جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے سوچتے ہوں گے یار ہم نے کیا کیا، ہم سے کہاں غلطی ہوئی۔ اسی طرح موجودہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سیاست دانوں کو دیکھیں تو میاں صاحب یعنی خان صاحب کو اکیلے اس ہم لائن میں نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب اکیلے اس لائن میں ہیں۔ یہ محمد نواز شریف بھی ماضی میں یہی کام کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کر آئے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نکالے گئے، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو وہ انہوں نے برا بھلا کہا، پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ اس ملک سے باہر نکلے، تو اور اب اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پھر اس ملک میں آنا چاہتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ اب وہ نالائق کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر کیا، اور اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہیں میل ملاپ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ بڑا کٹھن وقت آ گیا ہے پاکستان میں، یہ جو کہیں کہ کانفیڈنس میئرز جو ہیں وہ اس میں شیٹر ہو رہے ہیں کہ اب ہر ایک کے لیے، مطلب اب خان صاحب مطلب کہ جی ان کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہیں کیسے استعمال کیا۔ اچھا، اسی طرح ماضی والوں کو دیکھیں تو اب جنرل مشرف فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہرحال ان کے حوالے سے بڑی کنٹروورسیز رہیں۔ وہ مطلب میاں محمد نواز شریف اور بینظیر مطلب وہ دونوں ان کے خلاف تھیں، پھر دونوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو NRO کا نام دیا گیا۔ پھر اسی اسنا میں بینظیر بھٹو بہرحال شہید ہو گئیں، اور میاں صاحب جو ہے ان اگلی ٹرم میں پھر اس ملک میں سیاست میں رہے اور سیاست میں آئے، اور پھر ایک مذیعان بھی بن گئے۔ تو بہرحال اب یہ اس وقت کے جو معاملات ہیں، یہ بہتر تھا کہ دونوں فریقین چپ اختیار کرتے۔ اگر دونوں میں سے نہیں کرتے تو کسی ایک فریق کو چپ رہنے میں ہی عافیت جانی جائے، کیونکہ اگر جواب در جواب یا جواب الجواب والے معاملات شروع ہوئے تو پھر میرا نہیں خیال کپڑے کسی کے نہیں بچیں گے جی، میں کہہ رہا ہوں جی، بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر کپڑے آپ اپنی مرضی سے نہیں، پھر دوسروں کی مرضی سے اتاریں گے، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک آپ کے کپڑے اترے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر کرم کرے، اور ہمارے لیے کوئی اچھی معاملات ہوں، اس ملک کی معیشت کے لیے اچھی باتیں ہوں، کیونکہ ایسا ہونے میں جو نقصان ملک کا ہے وہ شدید تر اس سینس میں ہو رہا ہے کہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شیٹر ہو رہا ہے ہر جگہ پر، اس سے بزنس میں متاثر ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مطلب پاکستان کی جو فنانشل حالات و واقعات ہیں اس پہ بھی اس کا بڑا جو امپیکٹ ہے بڑا شدید پڑنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں کرے، پاکستان کے لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، بہتری کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ یہ عافیت والا معاملہ کرے، اور ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو اور ہماری جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے ہاں جو وہ ان کو عقل سلیم دے کہ وہ معاملات کو صحیح سمجھ کر کریں، تاکہ کل کو ان کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی مسائل نہ بنے۔ یہ تھا آج کا ویلا، خوش رہ باجا سمائے۔